We're going to go now and stay in Asia, but to move to Asia Pacific. And you're going to meet one of the dearest and most precious men to me who labor in this region. His name is Benjamin Ovadia, and he is a Messianic pastor, Kehilat Messianic in Indonesia. And today he is going to cover Indonesia, and he's going to be covering also out of Jakarta, also Malaysia today, in the message transgression, repentance, and hope. Let me say it again. There is a transgression, and you see this in this chapter, in chapter 3, where the prophets first speak of transgression, and then he speak about teshuvah, and then ultimately he give the message of hope. And we're going to hear all three right now. And we just pray in the name of Yeshua as the work formally is about to launch in Indonesia, for great hope to come upon Indonesia and Malaysia. And may the mighty one of Israel go before us in this region. I speak to the hearts of those who are watching me right now in Indonesia and in Malaysia. There is a path to return home and establish the kingdom. Amen, amen. Let's go to Jackson as he chants those powerful verses over us. ויגרס בחצת שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום, נפשי נשיתי טובה. ואומר עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכרני ומרודי להנה וראש, זכותי יזכור ותשיח עלי נפשי. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. חסדי אדוני כי לא תאמנו, כי לא חלו רחמיו. Somkal, kiranya kita berpuasa dengan mudah. Saya Gembala Benjamin Obadia dari Gereja Kehilat Messianik Indonesia dan Sufu Indonesia. Somkal, may we have an easy fast. I'm Pastor Benjamin Obadia from Kehilat Messianik Indonesia and Shufu Indonesia. Pada hari Tisha B'Av, kita berduka atas hancurnya Bait Suci dan kota Yerusalem, serta bencana-bencana lain yang dialami oleh bangsa Yahudi sepanjang sejarah. On the day of Tisha B'Av,
We grieve for the destruction of the Holy Temple and the city of Jerusalem, and for other great calamities that have befallen the Jewish people. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pesan berjudul Pelanggaran, Pertobatan, dan Pengharapan yang diambil dari kitab Ekha, Ratapan 3 ayat 16 sampai 22. On this occasion, I will convey a message entitled Transgression, Repentance, and Hope, which is taken from the book of Ekha, Lamentations 3, verse 16 till 22. Kitab Ratapan memuat ungkapan hati Yeremia ketika melihat bencana menimpa Yerusalem. Bait suci yang didirikan Salomo dihancurkan oleh Babilonia tahun 586 sebelum Masehi pada tanggal 9 Av. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebelumnya. The book of Lamentations contained the expression of Jeremiah's heart when he saw the disaster upon Jerusalem. The holy temple that King Solomon built was destroyed by the Babylonian in 586 BCE on the 9th Av. This had been prophesied before by the prophet Jeremiah. Sekitar 700 tahun kemudian, bait suci kedua yang didirikan oleh Zerubabel dan Esra dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, tepat pada tanggal 9 Av juga. Ini sudah dinubuatkan oleh Yeshua HaMasiah sebagai nabi dalam Besorah, Lukas 21 ayat 6. About 700 years later, the second temple which Zerubbabel and Ezra built was destroyed by the Roman soldiers in 70 AD on the same 9th Av. This had been prophesied by Yeshua HaMashiach as a prophet in Besorah, Luke 21st, verse 6. Kitab Zakaria 8 ayat 19 menyatakan ada 4 hari puasa yang terkait dengan masa penghancuran Yerusalem dan Bait Suci. Pertama, Tisha B'Av berhubungan dengan kejatuhan Yerusalem dan kehancuran Bait Suci. The book of Zechariah 8 verse 19 says there were 4 days of fasting related to the destroying of Jerusalem and the temple. First, Tisha B'Av related to the fall of Jerusalem and the destruction of the temple. 3 hari puasa lainnya adalah tanggal 10 Tefet, yaitu ketika pengepungan Yerusalem oleh Babilonia dimulai. 17 Tammuz, ketika pembobolan tembok pertama oleh orang Romawi, dan tanggal 3 Tisri dikenal sebagai puasa Gedalia, yaitu gubernur yang dibunuh setelah kehancuran Bait Suci pertama. The other 3 fasting days were the 10 of Tefet, when the Babylonian siege of Jerusalem began. 17 Tammuz, when the first wall was broken down by the Romans, and the 3rd of Tishrei, known as the fast of Gedalia, when the governor was assassinated after the destruction of the first temple. 3 minggu menjelang Tisha B'Av, yaitu tanggal 17 Tammuz, juga mengingatkan kita akan pemecahan 2 loh batu 10 firman oleh Mose karena dosa penyembahan anak lembu emas. 3 weeks before Tisha B'Av, which is the 17th of Tammuz, also reminds us of the breaking of 2 stone tablets inscribed with the 10 Commandments by Moshe because of the worship of the golden calf. Inilah hari yang penuh dengan kedukaan. Mengapa ini dapat terjadi kepada umat pilihan Tuhan? Jawabnya adalah karena pelanggaran bangsa Israel. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Ini adalah dosa penambahan, the sin of commission. It was a day of grief. Why did this happen to God's chosen people? Because the transgression by the Israelite. They did what they were not commanded to do. This is the sin of commission. Tuhan memerintahkan jangan ada ilah asing. Mereka justru mendirikan tiang berhala di tempat-tempat tinggi.
Tuhan memerintahkan untuk mengasihi sesama. Mereka justru jatuh pada sinat hinam, kebencian tanpa alasan. God had commanded that there should be no foreign gods. Instead, they set up pillars of idols on high places. God commanded to love one another. On the contrary, they fell into sinat hinam, baseless hatred. Mereka juga tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ini dosa pengabaian, the sin of omission. Mereka diperintahkan melakukan sabat, yaitu tahun Syabat, semitah, tetapi mengabaikannya selama 490 tahun. Mereka juga mengabaikan pemeliharaan orang miskin, janda, dan anak yatim piatu. They also disobeyed what God commanded to do. This is the sin of omission. They were commanded to observe the Shabbatical year, Shemitah, but they ignored it for 490 years. They also neglected the poor, widows, and orphans. Mereka tidak memelihara perjanjian Tuhan. Pelanggaran perjanjian harus mendapatkan ganjaran. Pelanggaran terhadap Torah disebut dosa, dan Tuhan menghukum dosa. They did not keep God's covenant. The violation of covenant must be punished. The transgression of the Torah called sin, and God punished sin. Yeremia meratap bagi Yerusalem dan anak-anak Sion yang menerima hukuman disiplin dari Tuhan. Ratapan 3 ayat 16, Tuhan meremukan giginya dengan memberinya makan kerikil. Ini paralel dengan Amsal 20 ayat 17, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ini yang terjadi kepada Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Jeremiah lamented for Jerusalem and for the sons and daughters of Zion who received God's disciplinary punishment. Lamentations 3 verse 16, He has made my teeth grin on gravel. This parallels to Proverbs 20 verse 17. Bread from deceit is delicious, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. This happened to Israel, who were not faithful to God. Ia menundungi aku dalam debu. Memang manusia berasal dari debu. Israel kembali ke asalnya tanpa kemuliaan apapun. Di luar perjanjian, Israel hanya debu. Untuk mengingat hal ini, sesudah puasa, orang Yahudi memakan telur berlapis debu yang melambangkan kesedihan yang mendalam. He has covered me in ashes. Indeed, man came from the dust. Israel has returned to its origin without any glory. Outside the covenant, Israel is just a dust. To commemorate this, after the fast, the Jews eat eggs covered with dust, which symbolizes deep sorrow. Dalam Ratapan 3 ayat 17 dan 18, Yeremia berkata, Tuhan membuat jiwaku tidak mempunyai damai sejahtera. Jiwanya tidak utuh, dan akibatnya jatuh jauh dari kebahagiaan. Kemuliaan Adonai di dalam dirinya hilang. Demikian juga pengharapan akan Adonai sirna. Ini membuat jiwanya tertekan. In Lamentations 3 verse 17 till 18, Jeremiah said that God had made his soul have no peace. His soul was broken and lack of joy. The glory of Adonai in him disappeared. So did the hope of Adonai. This had made his soul depressed. Tetapi tindakan disiplin ini bukan hanya untuk Israel. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita, bangsa-bangsa. Perjalanan rohani Israel mencerminkan perjalanan rohani bangsa-bangsa. Jika Israel oleh karena kesalahannya dihukum, maka demikian pula kita bangsa-bangsa. Kita akan dihukum oleh pelanggaran yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita keluar dari hukuman?
Jawabannya melalui pertobatan. But the disciplinary action is not only for Israel. That should also be our concern as Gentiles. Israel's spiritual journey reflects the spiritual journey of the Gentiles. If Israel by its guilt was condemned, so will the nations. But how can we escape punishment? Through repentance. Pertobatan bukan sekedar emosi, tetapi satu keputusan untuk berubah. Dalam bahasa Yunani disebut metanoia, mengubah cara berpikir. Dalam bahasa Ibrani disebut tesufah, yang berarti berbalik, kembali ke titik asal, kembali kepada perjanjian Torah, kepada komitmen awal, naase, fenisma, kami akan lakukan dan kami akan taati. Repentance is not just an emotion, but a decision to change. In Greek, it is called metanoia, changing the way of thinking. In Hebrew, it is teshuvah, which means returning back to the starting point, back to the Torah covenant, to the genuine commitment. Naase fenishma, we will do and we will obey. Tetapi perubahan yang bagaimana yang harus dilakukan? Yaitu kita harus melakukan penegasan komitmen kita dalam mentaati perintah-perintah Tuhan dan berubah dalam memperlakukan orang-orang lain. Jangan memandang rendah kepada orang miskin, janda, dan yatim piatu. What kind of changes? Commitment to God's commandments and change the way we treat others. Do not despise the poor, widows, and orphans. Mengapa bait suci kedua dihancurkan? Sekalipun orang-orang Yahudi belajar Torah dan mereka juga memperhatikan orang-orang miskin. Talmud di dalam Yoma 9b menyatakan bahwa bait suci 2 dihancurkan karena sinat hinam, kebencian tanpa alasan yang menguasai mereka. Karena itu, kita harus meninggalkan sinat hinam, kebencian tanpa alasan, dan kembali kepada ahafat hinam, kasih tanpa menghakimi. But why was the second temple destroyed when people occupied themselves with study of Torah and practiced charity? Talmud in Yoma 9b stated that it is destroyed because of sinat hinam, baseless hatred, prevailed among them. Therefore, we must leave the attitude of sinat hinam and return to ahavat hinam, love without judgment. Untuk kesempitan penafsiran mereka, kaum Yehuda Yoi, elit pemimpin masyarakat Yahudi abad pertama, mengatakan Yesua melanggar Syabat dan karenanya tidak mungkin menjadi Mesias. Mereka membenci dia tanpa alasan dengan mendorong hukuman mati di salib. For their narrow-minded interpretations, the Judaioi, the Jewish elite leaders, said that Yeshua had broken the Shabbat and therefore he could not be the Messiah. They hated him without cause by encouraging the execution on the cross. 2000 tahun sudah berlalu, namun sinat hinam masih ada. Belum berlalu. Rabbi Avi Novis Deutsch dari Sechter Rabbinical Seminary mengatakan di abad 21 ini orang Yahudi masih tidak mau mendengar satu sama lain. 2000 years have passed, but sinat hinam still exist. Rabbi Avi Novi Deutsch from Sechter Rabbinical Seminary said in the 21st century, the Jews still don't want to listen to one another. Masih ada orang yang mengklaim bahwa Yudaisme itu bersifat monolitik, hanya terdiri dari satu perspektif tertentu saja. Perspektif lain dipandang bukan Yudaisme. There are still people who claim that Judaism is monolithical one, consists of one particular perspective only. Other perspectives are considered as non-Judaism. Ini tidak sesuai dengan pandangan para bijak atau sage yang tercatat dalam Talmud.
Talmud memuat berbagai pandangan para rabi tanpa menyatakan mana yang salah dan mana yang benar. This is inconsistent with the views of the sages recorded in the Talmud. The Talmud contains various views of the sages without stating which is wrong and which is right. Di abad pertama, Yesua adalah bagian dari Yudaisme periode Bait Suci II. Demikian juga para murid-muridnya. Mereka membaca Torah yang sama, menyembah Adonai Elohim di Bait Suci yang sama. In the first century, Yeshua was part of Second Temple period Judaism, so were his disciples. They read the same Torah and worship Adonai Elohim in the same temple. Murid-murid percaya pada Mesias yang dinubuatkan oleh Torah dan meyakini bahwa Yeshua menggenapinya. Mereka menyebut diri Haderech, jalan, sebagai bagian integral dari Yudaisme periode Bait Suci kedua. The disciples believe in the Messiah who prophesied by the Torah and believe that Yeshua has fulfilled it. They called themselves Haderech as an integral part of the Second Temple period of Judaism. Di abad 21, kelompok Haderech ini disebut Yudaisme Mesianik, yang percaya Yesua sebagai Mesias Yahudi serta tetap memelihara gaya hidup Torah seperti orang Yahudi lainnya. In the 21st century, this Haderech group was called Messianic Judaism, which believed in Yeshua as Jewish Messiah and keep the Torah lifestyle like other Jews. Tetapi heran sekali, oleh sekelompok anti-misionaris, mereka disebut Kristen padahal mereka tidak pernah menginjak gereja sekalipun, tidak mengenal konsili Nisea dan doktrin Kristen modern lainnya. But very surprisingly, the anti-missionary groups labeled them as Christians even though they have never stepped into a church and do not hold on to the Council of Nicaea or other modern Christian doctrines. Anti-misionaris merasa pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar dan tidak ada pandangan lain yang dapat bersamanya. Karena itu mereka menolak Yudaisme Mesianik sebagai bagian dari Yudaisme. Mereka perlu mendapatkan pencerahan dari Hashem. The anti-missionaries consider their own views as the only true one and no other views could coexist with it. Therefore, they reject Messianic Judaism as part of Judaism. They need enlightenment from Hashem. Disinilah perlunya tesufah dalam Tisha B'Av, agar membuka ruang bagi banyak orang untuk menjalani perjalanan rohani pribadi dalam Yudaisme sesuai dengan Torah Moshe. Rabbi Avi Nofis menegaskan, perlu ada ruang yang luas dan banyak cara bagi orang Yahudi untuk menjadi Yahudi sejati. Here we see the need of Teshuvah in Tisha B'Av, which will open up spaces for many people to live their personal spiritual journey in Judaism according to the Torah of Moshe. Rabbi Avi insisted there's needed a large space and a lot of ways of a Jew to become a true Jew. Di pihak lain, Tisha B'Av mengingatkan bangsa-bangsa untuk bertobat dari paham anti-Semitisme dan anti-Torah, agar kita sebagai carang liar, carang zaitun liar, dapat ditempelkan pada pohon zaitun sejati Israel. On the other side, Tisha B'Av reminds the nation to repent from anti-Semitism and anti-Torah attitudes, so we as wild olive tree branches can be engrafted to the true olive tree of Israel. Kita harus meninggalkan roh Edom yang bercokol dalam sikap anti-Semitis dan sikap anti-Torah dalam kekristenan modern. Juga lepas dari roh Edom anti-Israel di tengah bangsa kita. Mengapa? Karena kalau kita tidak meninggalkan roh Edom itu, pembalasan Tuhan akan dosa-dosa Edom akan menimpa kita.
We must leave the spirit of Edom, which has entrenched in anti-Semitism and anti-Torah attitude in Christianity. We also need to be freed from the anti-Edomite spirit among our nation. Why? Because if we don't leave it, God's vengeance for the sin of Edom will also befall us. Pertobatan membawa harapan, seperti yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang telah kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ketika kita terus-menerus mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, maka pengharapan akan muncul. Repentance brings hope, as it is written in Lamentations 3, verse 21. But these things I have paid attention, therefore I will hope. When we constantly remind our heart of what God has done to us, we will have hope. Ketika hati kita berbalik dari pelanggaran dan pandangan yang sempit, maka kita dapat melihat oleh kasih karunia, hesed, oleh kasih setia, hesed, dari Tuhan, kita tidak akan punah karena rahmat-Nya belum berakhir. When our hearts turn from transgressions and narrow-mindedness, then we can see that because of God's loving kindness, hesed, we will not be ceased, for His mercy has not ended. Pengharapan adalah antisipasi terhadap datangnya kebaikan, dan kebaikan yang utama adalah Mesias. Ketika kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, Mesias akan menyatakan diri, akan datang secara pribadi kepada kita. Hope is anticipation of the coming of goodness, and the ultimate goodness is the Messiah. When we repent, turn to God, the Messiah will come personally to us. Mesias adalah landasan bagi harapan akan kemuliaan yang akan kita alami. Seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 27, Mesias dalam kamu, harapan akan kemuliaan. The Messiah is the foundation of hope and the glory of God. As it is written in Colossians 1, verse 27, the Messiah in you, the hope of glory. Mari kita berbalik kepada Tuhan, mendapatkan harapan baru dalam ciptaan baru, karena yang lama sudah berlalu dan yang baru telah terbit. 2 Korintus 5 ayat 17. Let us return to the Lord, finding a new hope as new creations, because the old has passed away and the new has come. 2 Corinthians 5, verse 17. Kita juga mempunyai pengharapan yang baru dalam hubungan Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa, yaitu diciptakan menjadi satu manusia baru dengan mengalami shalom, kedamaian dan keutuhan dalam Yeshua, Mesias Yahudi yang dijanjikan. Efesus 2 ayat 15. We also have a new hope in the relationship between the Jews and the Christian believers of the nations. For we have been created into one new man by having shalom in Yeshua, the promised Jewish Messiah. Ephesians 2, verse 15. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Selubungilah kami oleh kebenaran-Mu, karena sesungguhnya kami lemah dan kami jauh dari kesempurnaan. Let's pray. Abba Father, we glorify your great and holy name. We come and humble ourselves before your presence. Cover us with your truth, because we are weak and far from perfect. Bapa, ampunilah kami dari segala pikiran, sikap, dan tindakan yang belum sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Berilah hikmat dan kekuatan untuk mentaati segala perintah-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Father, we ask forgiveness for all our thoughts, attitudes, and actions
which are not appropriate to your commandments. Give us wisdom and strength to obey all your commandments with the guidance of the Holy Spirit. Kami juga mohon agar Engkau memberi hikmat dan takut akan Tuhan kepada umat Kristen di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, agar mereka terbuka kepada seluruh kebenaran firman-Mu, agar mereka terhindar dari pengajaran manusia yang menolak Torah Mesias dan mengabaikan umat pilihan Israel. Dalam nama Yeshua, kami mengikat roh anti-Torah dan roh antisemitisme atas mereka sekalian. We also ask that you give wisdom and fear of God to the Christians in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, so that they may open to all truth of your word and hindered from all man-made teachings that avoid the Torah of Messiah and ignored Israel as the chosen people. We bind the spirit of anti-Torah and anti-Semitism over them in the name of Yeshua HaMashiach. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, beserta dengan pemerintah mereka masing-masing. Berilah pencerahan dalam pikiran dan hati mereka, serta takut akan Tuhan, agar mereka menghormati kedaulatan Tuhan yang menetapkan tanah bagi Israel dalam perjanjian Abraham. We also pray for people of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam and their respective governments. Enlighten their minds and hearts, and give them the fear of the Lord, so that they respect the sovereignty of God who had assigned the land for Israel in Abrahamic covenant. Dalam nama Yeshua, kami mematahkan kebencian tanpa alasan di atas wilayah Asia Tenggara ini. Kami juga berdoa untuk umat Israel, kiranya Tuhan melimpahkan kasih setiamu kepada umatmu, agar mereka membuka hati kepada Mesias yang sudah dijanjikan, yang akan datang untuk menyatukan Israel dan bangsa-bangsa di bawah satu gembala. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. In the name of Yeshua, we break the baseless hatred over this region of Southeast Asia. We also pray for the people of Israel. May you pour out your loving kindness to your people, so that they open their heart to the Messiah who has been promised, and will come again to unite Israel and the nations under one shepherd. In the wonderful name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen.